guarita. Levou algum tempo a achar a guarita. Se aquilo mesmo for uma tal coisa. Mas Soares, moço perseverante e refinado, recém-licenciado em jornalismo por a Universidade Metropolitana de Santargueira em Xel, capital do Condado do Norte, conseguiu afinal dar com ela. A verdade é que já começara a considerar o abandono da sua pescuda, admitindo-se a si próprio a hipótese do fracasso, quando enxergou, num pardecer da tarde outonista, o que parecia ser uma pequena choupana. Ali, a uma decena de metros à beira daquele carrocho, no meio de nangures, e meio gochada numa branha-teixa, enxergou o que poderia ser uma guarita. Cético, não querendo alimentar vãs ilusões, saiu do carrocho em direitura daquela semi-escondida estrutura misteriosa. O solo estava úmido, enchoupado, por vezes, e Oires já ia lamentando, amolado, o tempo que haveria passar a limpar os sapatos e as calças daquela lama do Temo. Avançou finalmente sobre um curto estrado de lenhos desajeitados que se protendiam da porta, meio pechada, da choupana. Parou um intre, a 1 metro da porta, para escutar qualquer som ou ruído que pudesse surgir por ali, dentro ou fora da choupana. Não se ouvia nada, para além dos rumores próprios da natureza e a vida daquelas bandas. Cardoar das árvores e matufeira, gralheira de paxaros e outras alimárias por perto e ao longe, algum veículo a rolar em alguma estrada distante. Reinava o acubo, aquele lusco-fusco perdido. O Aires rafou os sapatos no rústico estrado para deitar fora a lama e estendeu a mão cara à porta, com a ideia de abri-la completamente e entrar dentro, ver o que ali havia ou era. É no mesmo instante em que os seus dedos iam topar naquela porta, ela abriu-se sozinha, para dentro, e com grande ímpeto. Do escuro do interior surgiu o rosto teixo de um homem pantalhudo, de expressão bastante sombriça, e ao mesmo tempo acalutrado e pescudante. «Olga, de onde saíste ti a restora?» exclamou o homem da choupana, com um torgo bastante podente e como que ameaçador. Havia na faciana daquele homem uns longos e pretos bigodes, embora a textura da pele lhe fosse lacoada, os olhos estarulados e dardechantes, a estatura do corpo mirando que a do Aires e parecendo ter pendor para diante, embora os sombreiros lhe fossem o jeito de cabide, como adoita ser com esses homens afoutos e destemidos. «Ah, desculpei aló», respondeu o moço jornalista surpreendido. «Não sabia que havia alguém lá dentro». «Documentos, venha», retrucou de contado o homem da choupana, ao tempo que tendia a mão cara ao Aires e se aproximava dela a uma distância pouco confortável. Apalpando-se por os petos da gabardina e dos pantalões, desacolgado, o Aires gaguejou uma desculpa. «Ora, eu sou-vos um jornalista que anda na demanda da guarita da fronteira de que estas partes. Cá, tanto me tem. Amoso primeiro a documentação e logo poderás perguntar», interrompeu a ginha e falando com reada o homem da choupana, consoante dava um jeito ao cinto das calças e o casaco, como para formalizar o que poderia ser um uniforme de guardinha ou algo parecido. Também se colocou num lampo uma pucha ou boné na cabeça, mas fez-o com pouco jeito, como quem arrebolasse o show contra algum cabideiro, e deixou-na ali mal empoleirada na croca, sem se importar mais por ela. O Aires conseguiu afinal sacar o seu cartão de jornalista
identificación que sempre debía acompañar quen se pensase de exercer unha tal profesión, especialmente se fose na moito famosa Voz do Norte. O guardiña xa era iso que aquele pailán debía ser. Arrepañouse máis aquela o cartón das maus do Aires, que a pesar de tudo se cuidaba feliz de ter vindo a topar a famixerada guarita, cando tudo parecía indicar que ela non existía, ou que simplesmente ela non sería quen da topaba. Madia leva, bufou o guardiña, así que pasaba os seus ollos musgos sobre o cartón, e parecendo non entender moi ben a escrita dele, conforme francía o sobrollo. Devolveu-llo de contado, nun xesto rude de abafallo, quase que atirándollo. Veña, pregunta o que queiras, vai aló, engadiu esta súa son ríspida. O Aires ficou un instantivo, sen saber o que preguntar, véndose a entrada a choupana e confrontado por aquele a quen debía entrevistar, mas que non parecía acabar de convidalo a entrar. Mirou arredor de si, espreitou por interior daquela choupana, por trás do rumbo do home grande que bocaba a porta, na pescuda de algunha mobilia, unha cadeira, unha mesa, onde se cadra poder sentar ou debruçarse para escrever. O Aires era da escola de tirar apontamentos nas entrevistas, para alén de gravalas para ulterior verificación e comparación. Deu desxergado na escuridade do barraco unha pequena mesa e cadeira, xustamente detrás do guardiña, como na propia entrada da habitación. Acenoulle para elas coa cabeza, como pedíndolles en palabras para sentar ali. O guardiña afastouse para un lado e cun movimento de brazo e máis unha orde verbal que talvez se pretendese máis amistosa, mandoulles sentar na cadeira. Senta aí, éche máis cómodo que a ficares en pé ao lado da porta. O Aires sentou, xa dentro da choupana, tirou dun peto da gabardina o seu trebello intelixente para acabar a conversa, e máis un bloco ou caderniño e unha caneta, e pousou-o todo en col da mesa. Che, protestou o guardiña co seu torgo podente, e agora en pé xusto detrás do Aires. Tiña entrado ela tamén na choupana. Tórname dai o trebello ese de contado. Mas é para acabar a entrevista, home, protestou por súa vez o Aires, virándose de costas e para cima, para poder ollar o guardiña na face. Nada, é tudo falado e escrito, non che quero tebeades nin contos, repuxo o guardiña, e pegando no trebello gravador, enfiou-lhe no peto, de cima da gabardina do Aires, sen andar con panicadas, e quase que batendo-lhe ao paso unha pancada no peito. Ora, primeira pergunta, escreve, continuou o guardiña, como se nada ocorrese, ao tempo que apoutaba o Aires por as espáduas, tornando de volta cara á mesa, sen levantar da cadeira, levando ao rego, reconducindo a súa labor de xornalista ben, tal como o guardiña debía entendelo. Primeira pergunta, dispara, insistiu o guardiña. O mozo xornalista víase xa coitado sen ningún controlo sobre a situación, aquela situación un algo ou un bastante ridícula, así como inesperada. Tentou pensar e matinar nunha pregunta axeitada para imprentar a entrevista, mas ren do que tivera pensado lle viña o acordo, o cual non é de moito admirar, estando como estaba ben apreixado por as espáduas e sen poder para virarse ou sequer mexer un chisquiño que fose. Aquele tipo de presión inesperada era algo completamente novo. Nunca se imaginara fazer unha entrevista estando intimidado e mobilizado por as costas por un guardiño tan xoto, ou mesmo por calquer un que fose amável e atencioso. Primeira pergunta, continuou o guardiña, sen importarse do silencio do seu entrevistador.
Quais son os perigos máis perigosos que tendes que afrontar neste posto tan perigoso que dos perigos tendes que tornar? O Airas non daba cretos aos ouvidos. Continuaba ali apoutado de costas por o guardiña, ou o que fose richo ese, sen poder mexer, e parecía mesmo por momentos que o fulano acrescentaba o poder da súa agarrada, sobre tudo cando pronunciaba a palabra perigo ou perigoso. Resposta, respondeu sen pausa o propio home Airas, mas sobretudo respondeu-se a si propio. Os meirandes perigos que temos que defrontar nesta perigosa estación fronteiriza da fronteira, escreve, insistiu, batendo unha palmadiña, esta por primeira vez lena e amigável, no ombro direito do Airas. E continuou, olhando para a frente, para a escuridão crescente da tarde-noite outonal que invadia a choupana por a porta aberta, sen verificar que o Airas se metese realmente a escrever. Os meirandes perigos deste posto perigoso son aqueles que veñen directamente do perigo de ignorar a necesidade e indispensabilidade da fronteira perigosa. E cando dixo fronteira, a súa voz parecía tomar un ton lúgubre e exaltado ao mesmo tempo, a engadir a soturnidade de perigo ou perigoso. Houve entón unha pequena pausa. O Airas era para virar para trás e cima lixeiramente a cabeza, na tentativa de ollar o seu apreixador na faciana, e mesmo de colocar-lhe unha outra pergunta, nomeadamente a segunda, e preferivelmente sen a palabra perigo ou perigoso. Cando o guardiña falou de novo. Segunda pergunta, escreve. O Airas abaixou a cabeza, engomándose, esbagullando os ollos contra a mesa, en xesto de resignación, e máis pegou na caneta polo simplo nome. Segunda pergunta. Por que as xentes ignoran os perigos das fronteiras e pasan por riba delas sen ningún respeito nen consideración? O perigo de grandes catástrofes catastrofaren sobre deles e sobre os seus compatriotas en perigo. Será por escapar dos guardiñas guillados, pensou para si o Airas, que xa pensaba ele en facer as respostas, pois que o tolo do guardiña era colocar as perguntas, mas non foi afouto de responder en alto, porque continuaba no seu baduar o torgo potente do guardiña, que se lle vía con grandes dotes peripatéticos, embora non arredase o pé do Airas. Porque as xentes cuidan que se pode ir dun lugar para outro sen ofender o bon senso ou sentidiño e costumes dos que viven do outro lado ou banda. Cuidan que as xentes non se importan con que cualquier fulano lles pase por diante da casa, sen saudar nen pagar, e levando con eles as ideas máis revolucionarias e perigosas que andan nas bocas do mundo sen arrendos, e ao mesmo tempo desgastándollles as estradas e poluíndolles co requentecemento global que causan cos anacos de sola dos zapatos que ciscan por as valetas co seu camiñar de vadios. Terceira pregunta, escreve. Agora o guardiña xa se embreñaba no lirismo de seu, imparável. O Airas pechaba os ollos e afundise un bocadiño máis na súa cadeira. Quais os atributos máis importantes para poder liderar un posto fronteirizo guarita nestas bandas tan perigosas? Nesa altura o guardiña largou presa do Airas, xuntou as mãos por trás das costas, estarricouse e enchou o peito como se un poeta baril o pomo de aliano sabe facer. O Airas sacudiu os ombros, sentindo-se infinitamente aliviado dun peso tão material como psicológico. Resposta. Vigilância constante, intrepitude, valentidão e semedoice, aleuteza de xulgação, ausência completal de ataranhamentos dubidatosos, parileza na tratação das persoas e, ao contempo, afabilidade, selma e simpateza, aliás, determinamento.
capacitamento de variados meios de transportación e de comunicamento, dominio das técnicas de interrogatitude e de xergación das linguaxes estranxeiras verniculares. Pronto. Cuarta pregunta. Cando ides publicar a entrevista? E colocou esa cuarta pregunta dunha guisa moito máis flexible, quase que dócil, cun medio sorrisinho medio idiota. Aí o Airas viu a súa oportunidade para liscar dali de vez, pois que o guardiña tornara a súa agarrada nun simples contacto agarimoso. Sen dar moitas explicacións, coa mesma, ergueuse e partiu. A súa primeira encomenda como xornalista, a súa primeira entrevista, por fin rematara. Ainda nunca, ainda burra, nada bem por